যতনা আস্তে আস্তে কাই ডিসিপ্লিন ভাবে না সিনি বাইক রেলি ন भूतकाल लोकसभा चुनाव कैसे किनी बाइक रैली थाहा তিনি YTF অর্গানাইজ খাইজাক কাইসে কটর বাইক রেলি লেফুঙ্গা নিসিমি মোহনপুর জরা মোহনপুর সারা এরিয়া বেড়াইলে ওর যে ওয়েস্টনি MP ক্যান্ডিডেট এবার তাবুক বর্তমানে যে রাজ্যসভার MP বরং গোনাং স্যার বিপ্লব কুমার দেব মানজক খাইনাই তে লগিব সিনি অনারেবল মিনিস্টার তাই মোহনপুরনি MLA সিনি বরং গোনাং স্যার রতনলাল দাস মানজক খাইনাই তে হাইকেনা जों তিনি लेफुंगन सिमी स्टार्ट खाय मोहनपुर एरिया जों बाइक रेली खेलें सर अब फ्लैग पास खाय माने बाइटेरि बियानि सिमी बियानति थांगाने अब मोहनपुर अमो तावु लेफुंगन सिमी स्टार्टिंग खा इंगे यंग फोटिक छोरातै हेंग दिगेल लातै गुरि जागनाय रूट तिनि बाइटेरि वाज सुदु लेफुंगा ब्लॉक नि जाखलानै अब लेफुंगा ब्लॉक बाय मोंनि सिनि कथालाय जाक तिनि बाइक बोसोरनि टारगेट सर वान सो बोसोरनि टारगेट न ताव नुखाना ताव अर बोसोर तावते बमो गथ' रोंनाय अर प्राय 1-2000 बाइक दङ खायके मोहनपुरावबो जों बेखौ नायब्लाके गथ' बाइक रेली अर्गानाइज खालामो।